Apoto kwa kono mjo fiemba kone nyadi wonto de sedo wi no na nchi le mijiro no mo wona mo sirike ye ni wode ko kurenia akpe ne nyokiki nincha ne amayo yi mi sami no nchi ne kamesule kwa mijina ko kube le ke ye togo mo nyole ro le babando ye mi le twamo doa ko tunyo gbane egbe mi ko mi le ya do cho no gbano ato ko tunya ne gbe mi ko mi ble ya ke mi ale to ni nyen ko mi agbo nya for de do mo yi ku gbogbo chan ani mi to ne mi ke mi wi zo ke va mi juru mo wona ke ma global abako ko to so to ren chinyam ye de ka ke ma ba yi fun ye te ji de ke ma ko mi wi zo yo awata tenge in chawo do radio di siamo famiglia perché Pepe bisogno non c'ho la apa tahu takal follow fanyi inshallah bensa yaba go do vire uda kona maura guta ema bemi gana duto bele bupoto yo mi avuto nan io mi aga kula siamo ne c'ho to quello apata prophet tengi yawo ile nya boss le kimi do jisi mi nya ko ne nya le nya ba to wa nya ko ye docteur Pepe Talita Kumi wa da ngol ye makloa de check ile nya ambassadeur de la paix une collègue vous que macho mais de akpamaji que un ba que macho ba prophet ci ma ci nyaja nyabu fi le lu mo nci me nyabe me ja ba ka nyamu le wa dugu bi pour ka eya nana Pepe prophète Kumi e je kulifikana a prophète Isaki prophète Isaïe Oldasi et boy Oldasi le bon dasi toma Oldasi Pepe mi da pe de to ho le be nu kata ke bota nya wa fa be na mi to ko te pe ya mi pumpu mo fa me pe glo be na i be do wa tati mo ba ko kwa ke la no de kuku de kuku le ta mi be de kuku no kuku adi le ta wa jeside je kuku jesike bo la be na nya me so yi ma no la ni ya Maudo dasina mogoto la bella tema maula tema de mchela tema pudre ne le punware me ya goda me ya goda da wina ore ni le kwa le gole mo de se wa pudre e ma tai bla bla na mi nya no ba gbeta kola amesi ni prophet la alo amesi o to kuma alo amesi o church do ni maula mi la gba na o le mo gbe popote o nya mo goto funu e ma tai sa ba ile du ba ngoyira hafi amala be ni magistrat lo ni juge la lo ni mbau pam amelo ni mbau pam e mo pam ma wa ina magistrat wa na se me jubate wa yiko ala bena o fo la mau mo mau eta emi jo ni so ba ila nya to pe bo de sia la da be mau mo mi ye lo ti fa to bi ji do ti fa ji bo mi le e ma mi da pe ne government bena eba wa de do tasi nya fofu aro mi to ni mo fa mi ma le sema bena ma le sema bena a do ka kuma wo mo fa mo ye ba yi tasi la mo ne do nse nko gbe ya so ni ale aja pe que ma va de ko décider o ni to bo be o mo dasi le kamu wa san isune ka ko ba dasi wo ka ke disia edo nsan amudo ye amudo toma wo yon gbogbo yo le bion bena de que ti o ka yi je kru le du kom kuma na ni bio be wa dasi wa mo wo na de ke miama du problème kuma do nya no problème bion wa man cham to ba ape bagada kuna mi ando ma mesiama ne panela di la me oni mi akpo be me yenu sianu me yenu ike eyi na meme yepo na diama anu ye do na gocho meme a yepo na diama e ma obe mi agba
ne kpɔ be yi nɔvi dzeagbɔ na ɖe kuku ɖe ta ɖe be wone ve nu wone kpɔ nublanui ne wone tsɔ ke ale be ɖewo ma hɛa nenye be tso ye ŋutɔ gbɔ amagawɔe ke o ye be azɔli nye kple fofo nye ami zɔli fi ya mi tsɔ eye nene be dɔa c'est par inspiration ye me tso la be me va klo dze ko eme kɔa voa edziɖuɖu ya dziɖuɖuwo yɔna ne dziɖuɖu alo gouvernement ko yɔna ne mi ma ga akpa ma fún mawo ɖi ete woƒe amatɔ ƒe ɖeka o dzinu ɖeka o eye wogbe ɖe asi kɔa akpɛ. Ira do gba. Iku profete Isaiah do gba. Labe game me le asi mo. Nye menɔ lome hã kafi wo ɖe asi o. Ya teƒe gblɔ na nye menɔ lome hafi wo ɖe asi. Kaka do na wale be mi fi me Awo. Abato tenge profete tenge. Mi abato profete Isaiah do gba. Ne wo mi do gba mo fogbe. Voilà, maintenant na me nya be o tasi enti. Ayo. Me gblɔ be na edo gbe ne bia dange ne via. Do gba si na ma de via. E via yo gblɔ ne be o tasi yo to wa to o tasi yo. Be ne da ko to wo no. Le ba me weta. La be ke o ya ma we jɔ nu. Aka ba to bo ba. Eye ma wo di ba le ba pe ale te. Lu ba bo ba pa pe. Kwami da pe ne ma wo. Bi da pe ne ma wo ya da pe ne ma ke ni toma ma jesi ma nti mutro mi nyamo ke tro vai ma de nyama to le sia be mi nya be mi o jesi de tutu ta lo ma nya yo ba mo nya mi de be to nyama ka wona ya mo galo me de kia mo boboro pone do am no yon tala mo no do jesi alo be témoignage de monta nya be kokokwa de bol asire ke mano akpam ke ye prophète mo nya ke mi ro do prophète o mi blo nya blo la mi ni ye bia blo nya blo do wa mi blo la togo ati le femme tutu di mo nya do nya blo dia kuto le femme wa nya blo da bu ba to asi nya de ye problem le togo mon kuhi le me vai kia ku de nyam maso ku heli la ko eye maso nu mo le yiwa be nya me dupla ko apoto olimpio be ekua o me gide togo we gide dubu me ye we be yema nui le ma nchina ku adubla va togo va gide togo wo choko no ne che togo ate po chicheje ku nchi fafa nyama de nyabole kai ba nyo e jabe ye me ma lo ki ngo to ma to ba la nyama ma bule va yi me bule le mo unu abezi tonzele bene tabula eta bu amebli bo abu apavi beta me vonato asike Dieu. Le poisson ne pourrit jamais par la queue. Donc à Togo, les bobom pandia evo totali etanye Sylvanus Olympio. Mais bouleva il est mon noube. Et y a mené nous un protocole là non. Et c'est à o te bo gbe chowa ko e bova. Planto fo ko ti tale me. Me be wa ko e bova. Ekpobere nyabe du ya mere ye na ye yo me fia nye me di be ma va o hafi e la bene mi le du le me mi la pere me ye enyare joa odona to mi nyalu kata ya de mabe du kura ya de mabe reje di dinele a e dona to ara ba to ha amenu we keke hala e khone asebenya acho de dona no ekona tokuno ame otomelo si wa ekona kuno ekona de tututo wa ta garo mena ne dukora pa do wala me ke ego be eje azan tokuno me politique ne dukora pa do la eje azan de tututo me politique me ja fonfo
T'as pas besoin de corps, nyama kaka. Ils sont là-bas, pour le fumer. Ouais, ben, état blé, Togo meta, et Olympio, Sylvanus. Et blé, mais il y a blé, ma gava, blé, n'est-ce la même Bologna sous-beau, et il y a une bonne fille, et je mets le dodo, à mon papa, voir le dodo. Nous y a là où laisser, à Mao, même où laisser, à me tchatcher où les gommes, voir, où me dit, où a bolobé, mieux, où est bolo, et il y a bololo, tengue boletala, et waouh. Voix beaucoup il est canoyé sana voix odina amene ponwa e Bologna yemi agogo to go be dolelele ganto ya amene bolo alors me iwe bolo na be kafla be elebe e Sylvanus Olympio benti la kukua be porter la bova togola o me ya te gogo amea aleke mi awe o ame bubu ko de loko va se be ame bubu we cho ame quoi podo me va fi me zo mo gi va ibe egule dua egu tawa logu na dua Togo egu be lolo ni eni professeur pe da pa gba en to pa dodo gabo ja logu o ka gboro ma o me gboro ma o re kaka lo gbe e yo logu avo o ga yom de me se mi kaba yom le mo gi me tore mbe mi chosi do turu pa bere me nye fifi bon buka ja ko wa me su consider na ka ye follow be nu ma ga jo vai e pe a Habakkuk bagbale le bible a me o mi apo Habakkuk ta 20 gbogbo gba lo to ebe no Bologna di la po mone ne me le me va la elle vous bloquez bonne ya Habakkuk bagbale ta 20 abe quoi ta ne nye be mi a de vie ya o le mi akpo be mi me lolo ta mo funami o de o hin mi me le dipo ho e grazie lo di o e ta mi abe nya o vo le mi abe nya o se mu nya la o le se yo ko le vo sa o le sa ye na o le gbe vo enu ma ne ve mi le mu popo na Togo duko le ke na mouvance présidentielle pour la opposition est comme opposition mais le Togo tala yo me cho de kele nya be nya omo vo amewe be amejibu lawo alo dupolo lawa yo sene o toro na silenti yo potole lo gbe ma te promete gi la pourquoi ma tina we nyoki ba de nyama de to ni le funde ni ale be mi ke a mo fa mo kun mo bla bena prophète ominya mi le ko fo me ma u chon ko fo chona mi bi bla bla mi ka ta mi odo ni ma u ni ayi ma de gbo ni prophète le ma ponu prophète bena no cho ti ka ku kwa gbo ba ri ka nya ma ya contre mo ba me nyama amen la ma te se ko bena nya gbori le jesi le nya gbori me no kon ti la kuku aso gbova apola ke ma nyagbori be jesi oye ne bo wa do na do ele si le ke o to ne Elise be na edwan no vola na le gbo le dwanti do na le gbo le dwanti o be chi e chi le dwan me la ile le dwan ne be yo for floor le fo gege o le dwan le lo ti o le gbegbe mo be na be ko mi nam je o ne je la e ti abe jo chope ye o to ti e be to de la o ye o college ti abe to chope e ti abe ti yan tura nyagbori be desiema ga mawu apom be da patwa ge ne pa am ti ko kwa so ba ne deside esi be ke bi la be sala o ye sanku ne e ko sanku bo la ya jola o to gwa mede ko ya jola o desida me pe afofu mawu be nya e do mo gele ne be mo ba mo fu la ke ma nya ke ma we bi do gbe le o se ba gbale etamo wefe programa we be to nya gori lo ji la ma wo de ise bi la boro ni gbaji e o ni oke
ne va to bi ba me kia ne va e be to gba me ta ma to bi bi anu we via bi lo lo da ma u do e ba me se me du ko to ma Yes. les sacrificateurs pour pas dire que là me ton ti na ko be de nga ma be nya de ba a to a me ko ma fu na foto na e ba me se mi na o ina o lo ma u fa mo odo nunya ba nya sa odo si jeje e be ma fu na no la ba e ma wo be to e de be gbo be to mo ni ni da nyu ya le mo sa ba ba ma bi ba ko ja de ba ta fa pipi bi ga ni be ma u to do ma be to mo e de ma u na sa ma be to ba no wa ya ko ke ma u volum bla ba ya de ba va ma be to ji Attention. Nkata. Et que Israël viona Joe l'Égypte là. Et que Mauna Jacob Bevi va au premier ministre l'Israël Égypte Nibadia. Et Yokua Kavi Wakua et Boulona Joseph B. Fo be ne gbesi gbe ke mi ape mawu alo mi ape mawu la de mi la mi me gagbele nyi nti la kukura nyi gba ya dio brother ba amen nukata ne togo la tro ye mi agere nti kokwe bume ya meike pour togoa va kekeli me va blode me ela ti anyigba tutɔ di o anyigba tutɔ di o amedzro nyigba di o ye be tsɔ ko do yi ta la ele be wa se gɔme kpo de ko bɛ menyi be mi dun lipo alo amere nya amere o dukpɔlɔla o minista o galamere si o gamele si o amenyi pastor o nye prophète o nye dɔyɔla o nye nukayo la ele be Jacob ba efuo meti Egypte o alo meti Egypte o wo foti erzo ye hanzo ababu di ame kplo ka vado kana ni gbaji ta ele be enyama ne ame aussi to senu le nyama ba to dire prima ma ko nyale ne ti ma jola pa ma yi de ba to be prophet mu nyo gbo mi to ka ga de malaka ka ba le do lo amu to pata yi mu nyabe le nyamu nyagbo do mi a prophet wa le ka ma yi ku to ma gbo nyama yo e ne gbo mi ba le ma di de ba to be o senne iyo woni to pa bu si le ke togi alo nana le toki apareji nana le mi ba te du totete atin bonadi le togo mo nyoma ya fofo question ya le bien ma ne be mi ba de totete ma totete zai si nyomi la gbola ye ba te bo nko fa le mi ba ma bo ko ma la ba ye ti nyomi do dire na nya gbe ke mi le e mi nya be na ma we nya gbola ma gbe to ma e mo mi gbogbo ka ta ba bo to ti lo me fia e amade ko pa de ko no e fia de ko ko be ye na ka le za nya be ma wa te na no gbola gbola mande te va ba fia no gbo gbo amade ko mo puna de ba amade ko do fa je me do mo ji no ma wo e ne ma ma to ka ba ko bula no po le ko ka ma ke nya ma wo ya ba ma cha ba ma wo de gbe mu kan mo pe se ke mo wa me ma wa le la ba mi o mi ba fon ke mi o mi ba fon ala ba ni fon ne bo le te do nse o ma e le pe da ku ni ga pa mi e be se fofo ba mi le ka nya mo mi mo ka yi nya gbo mo le nya we apoto Isaiah o e ka ka mi le ka ka me ba gbe le ke me gbe na me ni so be na me kwa zamato no me kwa kema me kwa yo aya ho gbese nga ho gbese asa ti kusi government ye ne ka bi government na ya ma ngba ya polian government va ma ngba ya rule la government va
et il va voilà mauna ko ma mbeto e me ba mbeto ma yo la ko bet mana yo de ele se ma ni ma bote pa kami government la na ira ma wele donc to ji comment government la c'est mo ba mo be la yi ko government de se mo ba mo be ni mi ko bi la ça va ira le ça mais là on doit prophète to na yi nous pas na yi yo na me twai na ko nyani blama nkol ya chono wa nyawe nkome ali bo prophet ti ba to nya jona tin denti la pada e ponu tu buburu mo e va bon di kay nya do nyamo wa o va mala ti do e mo wa mo pona juna ji si do e pon buburu le podo mo le kia e nya do no ma bora be ni le kia no do de nyawo ya mi pon do wa mo kan na sisi me nyamo ba ti mpo pon no akwe e alo le vona gbojiri amenyanu de meje nanyi le kore kaji zevo ke ga kwa ko ya lo ko ko le dare doto banya de doto gbea amenyanu de meje nanyi le tepere kaji zevo ni de ka eto senua menya anyi gba opolo na o melenya gbolo ocho nya na be ma gbolo be le nya wo mi akata nya no ti fa me de ka eve eton si bele le gbolo be to ko to nya me prophet pe gbolo nya kwa e la fa me nya me gbolo na nya ko nya me ja ho de ti eza am ko ayi radio cho ba gbolo lo nya gbolo ri la ni to li e go me menuka wa gbolo le obe ka fi ne fiasa ya na gbala elebe etina jam keketon eye church ho na sebe porum church ho subo gbado ganga anadre lafo gba waka gbolo ne obela vetuvio na sele du abe dire alo dire be vetuvio alo vetrao soterelo wa duruku Essa eve etoliana jogbove fokuo evukori la va subo voa havine kona nyabe nyanyi gbolona ola e bazansu enu ye wo be nya glori la togo to prophecy o prophet o be nya o mele buru gomema ye na nya nya to vu na o nye meja fa gbobe me mla nyi gbe me pobe me ava punpo ta bien bere nuka o be so retirer ela be eyi o keke ko nam e me gbulovola o va me vo ye re ke me gale o me gbulovo il est tout goûté là. Oh, il y a un temps pour l'accomplissement de la parole de Dieu. On va avoir encore. Ne konyire, ne dolere, no do abui na ore. Mais you no chop ya fore na me fi jago e do avo. Mais you me no article fi jago do avo. Elle na ye de lebe article la zoto la menao. Kafia wo be do ne mawo be gbogbole ta eduna pe ye ya oji vo eji la me po ebe mi ato alo ame gbogbo to la o pona jijo de fia unti zere kakobe ese a obe ni ala jopo na egbole a ame alaka asa no blori nye prophet pebe e cho wa gba pe na ma e ko se be me ja dono no be fiafio na fa pomenam le kosirame alo gbona e wo se be me la no enye ya gba lo ko me la lo dogba ye wa gboro ne dukulo la ike no nyire gaji ike no nyire unsene siare jibe ebe zipi ala ni e wo se be la dano ta mele na obe ne po na fonu foko la gbojiri na bia jesi pe nukunu ne jesi ava meneka orekanya eve etovola vai bole o de lo no lo wa pe agbagba
egɔme be woma gate ke asa woma gate ke asa o va me ne mais be woma gate ke asa o ebe Jesi ame va me ne prophète Isaac ti gblɔ nyama o ya Isaac Isaïe ti ma ti gblɔ nyama o ya nya ni dzra mais le gbɔgblɔ ne wo gbede mo kplɔ ɖo lo ne mawu ƒo nu ƒo na me de dès que wa gblɔ aƒetɔ prophète Isaïe dza enye nye mele kɔkɔ na wa kɔkɔ ni tame enye be hadɔ la nye gblɔ be de mi keke mi nye prophète o lo vɔ hame ŋusẽ vovovo na mi kple caméra vovovo nukpɔnku kple gɔmesese ate nye prophète wa ɖe nua fia wa ɖo gblɔe na o gake gɔmesese deto me bɔ ɖe ŋuti na wo egɔme tsɔ susu kɔ kplɔe ɖo le ka yi wogblɔ be wogblɔ ne no abe yedza tsrɔ̃ xexe alo kple tigi alo condition kplɔe ɖoe ye no atɔ no yawo be eta gbɔ le gbegbele ne bele keti la dza kaka anyigba la tsrɔ̃ eba tsrɔ̃ ɖo me tsrɔ̃ o ye gblɔ me na be nyagblɔɖi ŋutɔŋutɔ de enu ye gbɔna de ebe nye megali nuƒoƒo abe nuƒo ma gaƒo enye be mele fɔfɔ ne ŋkɔ ɖe mo me gblɔ na wo tsa vɔ be ne nye be wona ne wona dukɔa va ta ɖe gli ŋuti gbi emɔ megali oa made miadzi o yewo le dzi kakakaka opposition hã dukplɔlawo hã dukɔwo hã dukɔwo le mekpɔna opposition or opposition la meli o dukɔ be nya be opposition meli o dukɔ togoto be nya be de ya pas d'opposition bebe ya egbe ka xɔ wo le me nya be kafi ne na tsɔ gbe na evelia nye de eye yi nɔna anyi kafi wa di Samuel de le Eli be gamea mawu be gbɔgbɔ me ka ƒo nu o de alo il fut un temps l'esprit de Dieu ne parla plus ego wo ƒo nu ƒo vɔ wo kplɔ nya vɔ Samuel di mawu va to ƒo nu ye Eli be kema ye ya gasu ne kpɔ Malachi no Ancien Testament kaka va ɖo Malachi di la kafi ne va ɖo Mateo dia kafi wa va di Yesua gbɔgbɔ me ka ƒo nu de mu katã mi me gbɔ be mi mele enua mele se o mawu hã wɔna leke nɔna nu gbɔ eme kɔa ne srɔ̃ le aƒe me eviwo le aƒe me ele nya ɖeka ko gblɔ ne xɔlɔ yo xe mele wɔ xe gbegble le baba natsɔ lɔ ɖo to nua nu gbɔ ne va gba ɖe ta dzi ne vɔa ela va gblɔ be wo gblɔ nya ya na yi gbɔ hafi. Ega ɖe nyama mi ma zɔn do do ka mi tsɔ game xɔ ne nyama nya yina ye mutim le mi ɖe nyama ti do nyama via mi va na e me ti ma gbɔ ko fe ko pe gbɔ mo ba mo ye nyagbɔli la yes enu yo gbɔ la ko la to kala la ve mo me kare ke mi se no me kare ke mi le patero ala be zegeria ne nyagbɔli to a mo patane do wo patane ro ala be le to o patane aka sa si le ke prophète o kanesana no mato mo ba mo to mo tro nya mo ba mo to di ke bu ayo be nu ya de ke ayo gboro ne ke fo boko ye karu ye sane o dina boko ye ka fa ye sane wo to na jwana na wo we chana be kesa e onu te di kanna wa ti to jwa wo ne we te sera so o ne ke na o ko e gbo mi la me na ye le jejime be be na ye le kaka duno wale be ke ye dudu ala no mi de to do igbo be de ya pouvoir avec kane bona be de ke famu ti vana we abo e pe va o wana no kura de maximum be wana e mo va mo do dio ne mi ayi ko mi atu duare mo do dio nyawo mi atu nyagere ke po fe do kule ke o to apapa ni
mo dɔn mo tsi o. Après prophète ne jaba do nyok activity mati de enyamato ina yi mati de nyamato ga ko sube na amode ti sende ko wala nu mom enchi kama dakpana ne kimiti de no gondo ibranya dafa vide be bi ak beto la ni alo to govio mo khalana nu do agba yo ba to si enyamaji bi mu khalana ya mo be aflan on lit le temps et que nie to le akpamaji apoto alo ni bien ministre to apoto plus apoto de nana nyare to ni to ne va ya eye to asibe la fifima la Togo ma justice a ye pe do jesibe mo gba le do won si de ke awo to no eye ameyo eyin kojo do lawo kojo tu lawo ameyo le simala o ba to kojo alo nu eyin anigban akonigbon gbenyigbon anigban yi epo ni apoto kule o to ba wo wa mo komo nu eye no yi po be nran nu aji ni bo ngba tu kojo to na kojo lo komo be fisimala to mo wa o ba we ko o ma gba akwere ke ni be wo ko ma twa fi de ko no gba ko ma tan o ma do te po fufu ava yi ti watim o mo mo de kan ba na ni ko ave mo de paji ne no vire alo amade ke be ala me ala pe mo ala be twa pe daria be cessation de travaux alo mo kiki mo be ma ba no mo ma akoto blai ya eni to coup suprême président Jean toi CJB yo to wa nu won le abe no me do ma di cru de quand to tombe ye toto ni choma jira yo du sebe amadek eni kojudula agbava yi ado kojo acho kojo majo na agbli mo akoni bon apogbalo yo gbomo voix mi pe do jesibe olo wori dia o mo lo je mi wa to ba acho enya ma vano do mi no nya mo mo le aparo ni to de amade kapule duko alo nya me ndu te le nya ba de ki po do mo do do ke me ta pe do ko do ke nya pe to nya to le ministre non la do la betul plus pour ni ta ke ma o le ba beta e pompunye e gbonyanye wanya wala glo enya ya kele de ba le gbegbe ya wala glo ba wo nchi to ko ola do ya ti o abe ba do ka ko bore mi a to go vio ngale kale ni adimia be shuti sajo ko juro fuya di amere pe ngale kale jo ala be nkele jo amo ko do ga wa wo pe chaka no eyan la jo va no ko jo no la so ko jo go no eyan la jo no ko jo la so ko jo go no alo ameke be nyamu jo ne joji kebe do ko do a le stars no ka so ni be nyamu jo wa amo wala do gba ko jo wa ke la be ke gbe so ku d'appel no ko jo ba do je la le gba do gba ko jo wa ke e la ba to so be to ni ko e so iku supreme ko jo ba iku supreme la le to ba référé to ba do mi po ke no le to ne yi be na egbe eye du do la alo to plus pas gbe na no ba o de ne ko wa mo ne do ensin no wa o de po no wa o de po la bena no nya bena edukware enele justice die situation social te bo odi ne duko la yi kwa tu vi bo so la pe va justice yenye enya fufi ne duko ne me viu ne to vi dia no wa gba gbure ya o ina kojo me e juge mo la so kojo be ameya be ya jo alo ameya be ya mo jo le mo fo me mi pe gba be na amulo le kojo so mo le fo ma wo ka ko ji mo lo l'obéissance à la loi prescrite est une liberté. Alors l'obéissance à la loi qu'on s'est prescrite devient une liberté. Vovonana sei kemi noni wo. Sei mi noni wo re. Egi wo la ezu vovo. Nyagobe. Kojo do la nyanyu de kojo di to nyanyu de be nyanyu de be kojo cho ile la menye ne ya cho voa ocho enveloppe na yi menye gbo le Togo le voa vaut mieux tard que jamais
me d'apena apeto Abdoulaye Yaya. C'est un courage fort, un doji. Ebe di dodo, me do me plus ça me tombe valeur. Yeha gabado peji. Fifi azone. On est concrétisé noir. On est nane noir ne tonti la le women no to ba gbeme. Atimbe. Elle ne do we. Ne menye ne la o dabi ponti. Me gbolo nya ya ko e gbolo be me le nye me ga nu popo. Me gbolo ko be enu yi la va gbadu ya. Menye tuoro vo c'est le problème foncier. Me gbolo nya ya fifia u pe wo. Be anigba benya tefe magbolo ye le duko ya gbagbe ye nya e kwefia ta ne nye bo gboleko ye o ma wo ejiwa enovi catholique to di na ha le obe kantike 61 be enyala de sese mesu ejiwo la de ko le di be mi anye de me dit abe vadam kaba abe quoi sema edi wola dede ko ne di be na mianye edi wola dede ko ma o di be mianye tani nye be amo tu egbe takpanya de dukonu Abdoulaye Yaya abe puis agbetomea me bia ma o bene topodo ela ba vai avae ta woni nane wa tontina ne wo menoto ne wa ponti fafa ne eduimeke tetere anile kaka wo menoto ike wolo kaka tu afele me 20 ans 30 ans wa ba gbe wa ba kwele sila eba eduma gbana bara ta maudi otrozo éclaireur amefema autre zo éclaireur wa wone de nu gbegbele wala o da lo me lo abeto pis noa don la fo kusupe mo président atiko no la Olivia mo gbeyo eye ble cha ko be o du la brogne akoko ebe to be mi nyangere be da mo do le ndo o ba da fido a bo mo wa ya ba popo de po de na o jo na le government ma akpare do nu ati ja yin ko fifi me via lui ne fi fo no tu ma nyame togo viwa lui ne jiwo le makpade ma o ti ja wa yin kwa nya do lo ni ala yin ko a la so ju ko la boy ba te gbe nya ti ke ne nya ke nya to gbon abeto piskulo ya yo gbon ne du ko la dibe be du ne wa fa ne so me ba don ti fa ne me va le be vi don ti fa e do la gbogbo me be do la wa ji e do la don si ameyo no wa de tevo vont dans la moto man amon le tevo vont le fun mi ami je siwe mi ami no mo ni je siwe kwa adipolare e pon pele na re ne da si nya ya mo wo ko wa pere amofe yonti no wa de bibo be adigba nya won su baba o be group bro chambo ngba otoko e group bra be do ya to for one talking no na group bro no na wonchi ku soja o to no na nchi be suja do to ni ko na group baba dare ne sojo o itere di o ya da me to sojo mu te do ra ko me gbara no o go bra we do ra ho me afa mo ba gba to sojo na sika na obon sojo la sécurité no e o do na gabele amo ya tira adu tukara me ni wa ti wa nyao voke apeto ministre de la sécurité va et yakba et toi de gobra o gbenu va yi gakamo o gbe we ina no ya tere je gbe ni so ya se o ya expression o gobra o maka o jo na ni sojo ko ya o to do na ko mo gbana no wa so ja o do agent UCB amo wo po na do ke gba me gobra za gobra la lo la to da me ko na po gangsta o so na na da se mi do nya de nyamancha nya jo le ni ajibam nyamancha nya okay kam ya nya jo le ajibam nyanti ne fulani gba ne duaya fulani gba kore kafra ne eduaya dole gbele awudo gbele enyajo gbele eku gbele ne duole le Togo ye ne etumu mapo
kaka flanyigba ye wava zube amere la va tsobe yitoe egon galesia o menyani ugbolo ye bonu dodro veli justice togolaise ou bien humaine li kafi justice divine en li mauto en li amole gbere hunde amoro kuvo bayi sebe anyigba mane ikweko agbele mene ya leke wate amebu ba anyigba epo otu okwovoko na be gale isi tala amebu na kporo be eye ba anyigba anyi fie ko na kwe afle amodu ton ko opla anyigba ma adari pa bobu kasapa ku jura ti ko deje enyi amomo ton wa ton wona no fie e ma jade so pere nti wa amegane lo nu anyi so amobu anyigba le amobu anyigba le a e ba be pere fun ami apre di badari badari mo popo gatu ko tu funu ya amegane be funwa e pele kamegane pele funwa kemi ba to okudu ya mi yo lo kojo me a ameke toyin funwa ani ma to bi le to lare ju ke amegane va be le pele ani ba ja ele to le be na ye to ba ni gba mo le funo va me ja be de bon enyama kunye pepe ya leke ele ti polo nu konji le fi ti polo konji le fi e ko ja fi man to mi lo nya se le ti polo konji le fi me tu kovo amova va be me tu ko se 5 ans ame ava 5 ans be yo to be onyawa o ni pali me to me yo pali me to ma ba me le lomore de me pli va mi jo ame agbo pelele ya leke miawe voyez mais le problème dio e ko be touré mi o inventaire enseignement ne mi a cho gagner nam me de fudora yin bani ne mi a cho ko ne ma to le me enseignement do to mi re lo enyaya do tamea obe amehabe par exemple famille lasse yesena yo kemia be nyaba zunya kaka liba mandataire wa do nyamea mandataire abe ele nyame c'est la petit comme be raya y signé anyigba sasa na lasse comme c'est ma igné signataire na ito mandataire na lassé avant le rail, c'est-à-dire que notre de tikope bonala fima yo sa ne lassé mais goudou yo sa yo me sa kakado service amical kakabado sima ça fait marina brico kenya le ne ami troyo kojo esema mi ko au conseil troyo amema yo eva jemio mi amani bandi le fibere. Oh, vous vous êtes trompé. Lassé, Québec, Sénaïre. Fio, Sana, lassé, ya. Ou, Bekaka, appelle Kakaka 30 fois. On me va que Jomo. Fifia ne pas autre chose, il y aura le titre au refuma. Et vous savez, où tu fais faire l'âme, non, Fima. One tote numa nu gbegbele mare one tote pisa gbe tomere me dogbene ne notera forfedi ne wa rédiger histoire ma à monsieur maître Abdoulaye Yaya ne ma ko wa gbangbala na mere la te na obe contact mula ma yo ne ma do sebere yo we ja de Togo yo no neme de no re eholo gbanalo nyemate no peme enyemate no peme franyi gba foko esenyame na va to agboro nambe vanyi gba to bere menye mi abete fe ma akola ka sire ke ye to asi apamaji ne do le vivre ami ne la ko re ye tele nyen ko sem ku de nu mon ci ye mi do jesibe nu mo le nu plan le no do to asi enya gbogboro bia la apamaji ami ne pri dadi bo ya mo dia ba yi
chopo we twa hotu de jere ame ne plus d'aller ici active une association de nous ça doit ya produit ici mais ça ba ne ki bien top plus d'aller bon et we ja to nka ato papa bebe ho anima amuyu ye akoto ye yako don la onu jagwa kan mo mire ci watim akpo afode de non mi akpo ba togo ma do mi po do jesibi na ga de mo le kia ciment fer tout le monde mo ki auto courir le Togo amoro le gbogbo covid-19 mo nyake webe mo khochi ya mo le gbogbo ore achi ba jaja mo gbogbo achi mo jaja mo ya mo gbogbo le kaye mo le yindo ya mo le don yoju e de gagre to me ni chua sim Togo vadam na nya de le réseaux sociaux ji e ye gbogbo ye mo simala e wa dakareji ahuto deje ni ajeli do ma ministre bubua to aseji gbogbo aw nyama malete ko eye to afo nyama dia le yima na nya de go ne Togo yo kikia sima no ba sevia sima de ka sim Togo apo tona kotoko bla ani vote de quelques 81 et 1000 et yo apo eye mi apo du forti akuto mo kikia ya 18000 alors 80 et 1000 que ma trova bonne nyama se tado gameti po no e yimi produit si bi faire tout mo ba du lo forti nous le roti nya we nous le CCVD et que ministre de la soie de journal we odidi vide ala bena mi on to le kuno le fie mi ave de nous so lo no na mi sima ko to na mi ba le rotia ko to nya ji o e gbe nya be government la ko la le pre sima be nya o ma ba di wu ne fa do a ela te di ala nya ajubu me mi o le premier mi bo to le ye Burkina ba le mo che o le abi mo gba le mo che le son 4000 ko a filo le son e di keke o la ba to wu ne nia ko je go me anya nya do mu seminary do wa we ni o ma di oro to do ku kwaji ko ba ko kwaji bele o la ba te we adi wu ne nia no jibe ra product ne juba bibi na ri da o la to wa no ne nia eke me ya gbole fia me ya tro na neko oble nde kale Togo to unti oni sele enye na le débat o sele radio télé o le ye na ima katina be maka nu va ya po wele e ne sele e ko ta mo ta se ya enye me gbo la ese a o me chona nu de ka sona polo on ne compare jamais une seule chose on compare deux choses. Alors, si nous n'y avons veillé, ici il y a les perles, ici il y a la montre. Jonouéa, ouais, tu y a. Et il y a encore gamme, on me connaît gamme les filles. On me connaît, et il y a Togo Toya. On me connaît, Nana Toya. Fifi a dit, ne m'y le doubloré, mais on ne peut pas gagner yo. Il y a me dit, Togo du popolo là où est malade. Yo de Kamega Naniko, je décide, nous décidons que sans l'avis du public, sans l'avis de votre population, sans l'adhésion de la population, sans le consentement de la population, mi mega polo douane non. Mi nabe yo rentone nommé. Yamenyane le yameseo. Elle est ça. Ne douiko polo nako. Eye mio de ka kwelano eke kiro na no eke votameno na no ote no nufopo le radio di ONG nukao $10 lo mi a $10 ya mi ano bolava anu amele totro ye na tanye mbe me ka japo nuko vone le nene menyo ne amevede ye bupo na nupo yo va kona consensus dome de leme ne c'est a me gagner tonye keke wo ma gagner to han keke wo wa po dome de leme ko elanyo si ma leke o si marate ma ka gbo nu be numéro Togo devient clameur ne tonya c'est le Togo o bebe wole ba nyabe agara zo woli da si manya yare mi no te pobere ngeke gbona ro ama dare ji o ya dare ji o
papa gamia taju wam nya tasi apare gina makao demka to o le ni to yo nya kado to yo global de que nous le qui khon le tout que yo pas du disbi me don me di voisin de yave yo to va yo to ya to khotwa demka ba ko du kialo wala be kama ode mi agrobena o me gbena me ko ba ko dro mais ça n'a pas de coup fa il n'y a pas de problème mais gbena me ko ma ba ko dro mais ça n'a pas de coup fa mais me ko no menti me bien no yi baka ni e gbo le ya ni fa be ni da pe ni ma o ma o de ni se voilà so yi ni ya ka gba lo ko ti wa iye de fu agba lo ko ti yan yawo mais ti ma gba ki government la ba to o ni afa e la ba te we ke agba la di na mi ta ti we te go yo la vo ne te go yo vo la de e ya ko ti fa fa wa ne mi mo vo wa enu ya ke mi so lo amo to to pompua amo lo ko ra apo ngo ni la lo ja nuke mi na de choko samedi passé les Yobo les première fois bateau peme et me de do am ko ni va di amere le Yobo ni cho samedi abunyere aller retour me tout mi franc ameke yo me jemele la e ha tout mi franc ebe kono busi nyama nea mitu mi franc Yobo fi nous quand mi ate planana bobana pe me de vieux bonne on est pas no cho de sera Yobo fi chevie le fi e wo nu bla ni nam comme le ja cho Ghana nyon via les guichets mais le poka kaka e me cho mi franc na péage me nya blanc péage donc comment on joue le bon et même donc comment on voit joue le bon parce que 500 yo ja chonam change là mais hier na mo e gombe e wo nu blanu e yo mi 500 ma yi yo mais e di vale ko do ko to mais tout 500 ni ja to ba to keke mais tout 500 les 7 ou 500 Bogba 500 anyaru kawa 1000 francs he me ga chona lo 2000 ha e be change melio e ba jojo a yamanyara le yamaso 2000 francs donc le fait ban 300 ou be 500 yama cho 2000 francs pour le vie mana o be mai go ma ba serré yo e chacha vo ameri pe yimile garde ton argent yama jo de la monte Togo de la monte le Togo vabbè gamia Togo me da ne fatingi ya egbe mi no nchi ni mo ba mi ba ne ri awu ya no na nchi ye nana egbe am choji ko ma no e tosu nana mi ba ni ma kafi ma pare me de kuku America me ina zandona ya to gbe dona lo nene e pododo ve ko na no one we na mi rode ne mi ano ugbo do wa mo nya gbran le ma e do wa me pele khaha yo me no mi le e veliade one doji no ne semia be nyao e ton le o me ka no fofo ji do na mi o esa o me ka no fofo ji do na du ko ne nye bo kula me le mi le apeme e ke matena ame ala de be ji me jiji na wo la ape magbana yema apega sire ki ti to do ni ba do adu ma dakene nya di to sia ki ye abuto abuju le camera ye nyano abuju we so la ko da ele nya podo mo nya mi le wo jesile dra ye abuto frede le kaka simara ye na ye no tato le va nya bo nyano ka ye chambe ba ko mi da cha premier mi ba do nu na buto ma dakene nya di to sia do no nya kaka wa do no le mi ku mi mo gudu do ka e ba izare mi dagbe ni de lo